An santos nga ebanghelyo para nga adlaw. Hunyo 10, tuig 2026. Miyerkules, hanikanapulo nga simana han katuigan, kinuha kan San Mateo, kapitulo 5, versikulo 17, nga dahiton 19. Nagsiring Jesus sa naya mga tinunan. Ayaw kamo paghuna-huna nga kinani ako pagpara han balaod ni Moises, kanan magintutdohan mga manaragna. Waray ako kumanin pagparahini, kundihin pagtuman. Tigam ni niyo ini. Samtang aada pa ang langit nga nantuna, waray bisan usang nga tulbok ug usang nga bagis in paparaon di dahan balaod. Nga dahan katumanan han nga tanan. Sanglit an magpasibaya bisan han giguguti ayi han mga sugo ngan magtutduhan ibahin diri pagtuman, giubo si hiya paghuna-hunaon didto ha langit. Kundi an nasugot han balaod ngan magtutduhan ibahin pagtuman hini, magiging dako hiya didto han ginhadian han langit. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka Kristo. Haliputay nga pamalandong mga kabugtuan para nga adlaw. Dinan ebanghelyo na siring Jesus, ayaw kamo paghuna-huna nga kinanhi ako pagpara han balaod ni Moises kanan mga intutdohan mga manaragna. Waray ako kumanihin pagparahini, kundi hin pagtuman. So yung mga kabugtuan dinhi, Jesus is reminding us that He did not come to make new laws, but to teach us how to obey and fulfill the law. Pero when we speak of law or balaod, may naton duduhang abot nga angay hinamduman. The letter of the law and the spirit of the law. The letter of the law focuses on how to obey the law, and the spirit of the law is the reason why there is a law. Nga amo po iniiton permi accusation kan Jesus that Jesus is not obeying the law, especially the law on the Sabbath. Sa dayton lain nga ebanghelyo na siring Jesus ngadtuhan mga Pariseyo, is it lawful to do good on the Sabbath rather than to do evil, to save life rather than to destroy it? Nga natameme ang mga Pariseyo. Mga kabugtuan, Jesus here is as if saying, come on, mas importante pa ba iton balaod kontrahin pagbuhatin maupay? Mas importante pa ba iton balaod kontrahin pagtalwasin kinabuhi? Mas importante ba ba iton balaod kontra hiton paghigugma? Diri ba ginhimo an balaod para magkamaydaan paghigugma ngan kamurayaw? Diri ba an napulo nga sugo ni Moises in mahiunong hin paghigugma han Dios ug paghigugma han ig kasitabo? Salit sinaring Jesus, hin kamatig-a iton iyo mga kasing-kasing. Ginhimo an balaod para may da naton giya kung papaano humigugma. That is why obeying the law is the minimum way of loving. Kung iton pagsunod iton balaod is just the minimum way of loving, ano man iton maximum way of loving? Iton maximum way of loving, wala iba kundi iton paghatag iton aton bugos nga kalugaringon, hangaranan pagigugma para hiton ikakaupay hiton nga tanan. Nga siguro madanay sugad kitahan mga Pariseyo. We focus too much on the law. The letter of the law, nagasi naton, iton kinabuhi is all about following the law. Iton mentality nga nasa ring nga okay na kay nabali makiton balaod, okay na nakatangpos naman ako, okay na nagtatrabaho naman ako, nahatag naman ako kanda nanay, kanda tatay, mupay ako nga asawa ngan kag anak kay napapakaon ko man hira. You see, kanan Pariseyo ini panhuna-huna. O di nga ni madanay, sugod kitahan mga tawo nga nonchalant or waray pakialam dara kay diri na hiya maaram magunat hiton iya mga kaamot up to the point nga makuri na hiya iton pag-unat iton iya kamot, meaning makuri para iya iton pag-akseptar iton di mga tawo. And worst, inudong nahiyahin paghigugma. Iton mentality nga nasaring nga bahala iton iba, importante, okay ako. Mga kabugtuan, iton ayat haaton niya nga adlaw is simple la. Sana humigugma pa kita
suga na nigin pakita nga naging paapat haaton ni Jesus. Pagigugma nga waray iba nga tuyo kundi paghatag hin kinabuhi ngan ikakaupay hiton aton ig kasitawo. Pagigugma nga andam ko marawat bisan aton mga simingli magkuri higugmaon, iton aton kaaway ngan mga tao nga nagpapakuri, nagpapakaraot haaton. Kanini nga pagigugma sana magtikang ti dayton aton tagsa-tagsa nga pamilya. Salit kung inaabat po naton nga may dan naton bugto or kapamilya nga napapayareyo kadtua. Ngayon na naton iton aton kamot haiya. Kung inaabat naton nga iton imo anak harayo haimo kadtua ngan una ta iton imo kamot ngadto haiya. Makabugtuan iton pagigugma iton butang nga makakapasuok haaton nga to sa Dios ug sugad man ngadto hiton aton ig kasitawo. Salit we will realize kung gaano ka-importante iton spirit of the law which is paghigugma. Sana nagsusunod kita iton balaod, not for the sake na pagsunod la. Sana nagsusunod or nagtutuman kita iton balaod, tara kay nahigugma man kita.